guys, simple ulam. Sardinas. Saka yan guys, patula. Saka meron pa yan. Malunggay. Diba? Masarap. Ayan guys. Patula. At malunggay. So, sabaw. Ayan guys, pakuluan muna. Ayan guys. Palambutin muna natin. Ayan guys, malapit na. Malapit na lumambot. Guys, ito pa kasimpleng ulam. Sardinas, patula, at malunggay. Diba? At yan guys, simpleng ulam na. Good for ano to guys, for person. Diba? Ayan guys, okay na yan. Malambot na yung malambot na yung patula, no? Siyempre sa asin bitchin, mahal na kayo magtinda para sa inyong panlasa. Maraming salamat sa panonood.